buenos días tengan todos ustedes. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Emanuel Hidalgo. Y esta mañana quisiera compartir con ustedes el primer verso del Salmo 23. Y este dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Eso quiere decir que el Señor sigue estando en su trono y sigue teniendo el control de todas las cosas. Así que yo le invito a usted a que lo grite fuerte, a que declare que el Señor sigue teniendo el control, a que Él sigue siendo el Dios sobre todos los dioses. Amén. Su reino me dio libertad, conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestro tesoro eres tú, Cristo Jesús. He visto su gloria y Él es la verdad. Cielos y tierra lo declararán. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su obra y dio su poder, la creación entera se rinde ante Él. Autor de la vida eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo Señor, decláralo. Queremos más de su amor. Queremos más de su amor. Se deshace el dolor. Se deshace todo el dolor En Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey.
es también establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Sí, Señor, tu poder es más grande, Señor, que todo lo que pueda suceder, todo lo que se pueda levantar a nuestro alrededor, Padre. Tú sigues estando en tu trono, tú sigues siendo Rey y sigues teniendo cuidado de tus hijos, de tu pueblo, oh Señor. Digno eres, Padre Santo. Jesús, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Tú me haces descansar. Tú mi sed saciarás, tú las fuerzas me das, y en tu amor me guiarás, porque eres tú. No temeré, aunque en peligro esté, conmigo siempre estarás. No temeré. Por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Estar en tu presencia y disfrutar. En tu mesa me sentaré, pues para ti soy muy especial. Estoy seguro de que tu bondad y amor me acompañarán por la eternidad. Por siempre viviré, y donde tú estés yo nunca temeré, porque tú eres fiel. Me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad.
Seguro estoy en ti, Señor. En tus manos estamos seguros, Padre, porque tú eres nuestro pastor y nada nos hará falta, Señor. Diga al Señor: tú eres el centro de mi vida. Tú eres el centro de mi corazón. Tú eres todo para mí, Señor. Todo, Señor. Digno Dios. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro era solo tú. El centro era solo tú. El centro de mi vida eres Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Y Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. No, Señor. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Y tú eres el centro y nada importa más que tú. Díselo a él: todo el universo y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y
y toda lengua te confesará a Cristo. Tú eres Cristo, cantamos a Cristo. Oh Cristo, adoramos, oh Cristo. Cristo, mi Cristo, mi Cristo. Adoramos a ti, Jesús. Adoramos a ti, Jesús. Digno de gloria y de honra eres tú, Señor. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana, hermanos, hermanas. Que le Seigneur vous bénisse à tous et à toutes ce matin. Espero que estemos preparados para poder escuchar la palabra de Dios en esta oportunidad. J'espère que vous êtes prêts pour pouvoir entendre la parole de Dieu dans cette nouvelle opportunité. Antes de poder leer la Biblia, queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo en esta transmisión. Avant de pouvoir lire la portion de ce jour, je voudrais saluer toutes les personnes qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Que Dios les bendiga grandemente y nuevamente bienvenidos a Misión Cristiana Elín. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et encore une fois, bienvenue à Mission Chrétienne Elim. Vamos a leer en el libro de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento, Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Lamentation, dans l'Ancien Testament. del capítulo 3, el versículo 21 al 23, son versículos muy conocidos. Et on va lire donc le chapitre 3 du verset 21 au verset 23. Ce sont des versets qui sont très connus. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amen. Voici ce que le verset 21 nous dit. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Amen. Bien, esta mañana hemos leído uno de los versículos probablemente más conocidos de la Biblia. Ce matin, nous avons lu probablement un des versets les plus connus de la Bible, Que se encuentra en un libro muy particular del Antiguo Testamento, qui se trouve dans un livre assez particulier de l'Ancien Testament, y que nosotros conocemos ahora con el nombre de Lamentaciones. que nous connaissons aujourd'hui comme Lamentation. En realidad, el nombre original de este libro no era Lamentaciones. En réalité, l'origine du nom de ce livre n'était pas Lamentation. El nombre original del libro estaba conformado por una palabra hebrea que significaba cómo. En réalité, le nom du livre était un mot hébreu qui était comment. Y la palabra cómo básicamente era una exclamación hebrea que expresaba consternación. Et le mot comment était un mot hébreu qui faisait allusion à la consternation, l'étonnement. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4 comienzan con la misma palabra. Le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 4 commencent avec ce mot. Pardon. Entonces, al inicio, este libro de Lamentaciones se llamaba Cómo y no se llamaba Lamentaciones. Et donc, dans les débuts, ce livre ne s'appelait pas Lamentation, mais s'appelait Comment. Lo que sucede es que los rabinos, a medida que lo iban leyendo, comenzaron a llamarlo de otra manera. Ce qui arrive, c'est que les rabbins de l'époque, au fur et à mesure qu'ils lisaient ce livre, ils ont commencé à l'appeler d'une autre façon. Y comenzaron a llamarlo como el libro de los gritos fuertes o de las lamentaciones. Et ils ont commencé à appeler ce livre comme un livre où on entendait beaucoup de cris, ou un livre où il y avait beaucoup de lamentations. Es por eso de que hay muchas personas que atribuyen la autoría de este libro de Lamentaciones a Jeremías.
C'est pour ça que beaucoup disent que ce livre, c'est Jérémie qui l'a écrit. Algunos piensan de que el libro de Lamentaciones es una continuación del libro del profeta Jeremías. Il y a beaucoup qui pensent que le livre de Lamentation, c'est la continuité du livre de Jérémie. Ahora, el autor del libro escribe siendo testigo de lo que estaba ocurriendo en su tiempo. Donc l'auteur du livre décrit de ce qui arrivait dans son époque. Y lo que había ocurrido en ese momento era la destrucción completa de la ciudad de Jerusalén. Et ce qu'on avait vu à cette époque, c'était la destruction totale de la ville de Jérusalem. Y leyendo el libro o el Antiguo Testamento, en particular los libros de Jeremías, podemos ver que Jeremías fue testigo de lo que ocurrió en ese momento. Et si nous lisons les livres de l'Ancien Testament, on peut voir que Jérémie était témoin de ce qui est arrivé à cette époque. Ahora, para poder entender, vamos a tener que considerar un poco el contexto de este pasaje. Pour mieux comprendre, nous allons voir le contexte de ces versets. En el capítulo 1, el versículo 1, nosotros más o menos tenemos una idea de lo que ha ocurrido. Dans le chapitre 1 et le verset 1, on peut se rendre plus ou moins compte de ce qui est arrivé. Y el versículo 1 del capítulo 1 de Lamentaciones dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Et dans le verset 1 du chapitre 1 nous dit comment elle est assise solitaire cette ville si peuplée. Ahora, la ciudad de la cual está hablando Jeremías no es otra ciudad sino la ciudad de Jerusalén. La ville dont Jérémie parle, c'est pas une autre ville que celle de Jérusalem. Una ciudad que fue destruida por la invasión de los babilonios en el año 586 a.C. C'était une ville qui fut détruite par l'invasion des Babyloniens dans l'année 586 avant Jésus-Christ. El pueblo babilonio, liderado por el rey Nabucodonosor, es el que realmente llegó y destruyó por completo la ciudad. Les Babyloniens, qui étaient donc gouvernés par Nabucodonosor, sont venus et ils ont détruit la ville de Jérusalem. Entonces vemos cómo el autor, al escribir este libro de Lamentaciones, muy probablemente caminó por la ciudad y caminó por las calles viendo la total destrucción. Et donc la personne qui a écrit ce livre, c'est une personne qui fut témoin et qui a marché dans cette ville où il y avait tant de destruction. Ahora, según los estudiosos de la Biblia, este libro de Lamentaciones probablemente fue escrito muy poco tiempo después de la invasión de los babilonios. Et donc, selon les personnes qui ont étudié la Bible, on peut voir que ce livre fut écrit peu de temps après l'invasion des Babyloniens. Y es un libro que está compuesto por 5 capítulos, y cada capítulo es un poema que hace referencia a la tristeza, al sufrimiento que había en la ciudad. Et ce livre est composé de 5 chapitres, et chaque chapitre, c'est un poème qui parle de la souffrance. Las calles de Jerusalén que antes estaban llenas, ahora estaban vacías. Les rues de Jérusalem qui avant étaient peuplées, elles étaient actuellement vides. Los muros que defendían la ciudad habían sido destruidos. Les murs qui protégeaient la ville étaient détruits. Y el templo magnífico que había sido edificado para adorar a Dios también había sido destruido. Et le temple magnifique qui avait été construit pour adorer Dieu avait lui aussi été détruit. Entonces, cuando digo que es un libro particular, es así porque no hay ningún otro libro en el Antiguo Testamento que tenga tantos lamentos como este libro. Et lorsque je dis que c'est un livre assez particulier, c'est vrai parce qu'il n'y a pas d'autres livres dans la Bible où on peut trouver beaucoup de souffrance ou de lamentation. Pero algo que es muy interesante es que en el centro de este libro, a la mitad de este libro, en el capítulo 3, Mais ce qui est quelque chose ce qu'on voit ici, c'est que il y a quelque chose de très intéressant, c'est que au plein centre de ce livre, donc à savoir le chapitre 3, nosotros vemos los versículos que hemos leído, nous rencontrons les versets que nous avons lus, versículos que son básicamente una declaración de fe y de esperanza. et ce sont des versets qui nous montrent une déclaration de foi et d'espoir, Que nos enseña a todos los creyentes que tenemos un Dios que es fiel.
qui nous montre à nous les croyants, à tous les croyants, que nous avons un Dieu qui est fidèle. Es muy interesante saber o ver cómo la mayoría de los cristianos utilizan la palabra fidelidad, C'est très intéressant de voir comment la plupart des chrétiens utilisent ce mot fidélité, pero lo interesante es poder saber qué es lo que entienden por fidelidad. mais le plus important c'est de savoir ce qu'ils comprennent de fidélité. ¿Cuál es el significado de la palabra fidelidad? Quelle est vraiment la signification du mot fidélité? Ahora, la palabra fidelidad básicamente significa firmeza. Donc le mot fidélité veut dire fermeté, Significa constancia en los afectos, en el compromiso. ça signifie aussi la constance dans le compromis. Constancia también en las ideas, en las responsabilidades. Une certaine constance dans les idées aussi. Lo opuesto a ser fiel es básicamente ser variable, ser constante, ser voluble. Le contraire justement d'être fidèle, c'est d'être variable, être changeant. La palabra de Dios nos habla acerca de la fidelidad de Dios en muchos pasajes bíblicos. La parole de Dieu nous parle énormément de la fidélité dans nombreux versets de la Bible. En el capítulo 119 del libro de los Salmos, en el versículo 80 y 90, leemos lo siguiente. Dans le chapitre, dans les psaumes 119, nous lisons ceci. Permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. Ahora, aquí el término fidelidad se equipara a la palabra de Dios. Ici, le terme fidélité fait allusion à la parole de Dieu. Dios habla verdades que son eternas. Dieu parle des vérités qui sont éternelles. Lo que Dios ha hablado hace 1000 años está vigente el día de hoy. Ce que Dieu a parlé il y a 1000 ans, il continue à le parler actuellement. Este pasaje nos dice que Dios es fiel a su palabra. Ce verset nous montre que Dieu est fidèle à sa parole. Entonces, las promesas que Dios ha hecho nunca cambian porque Dios es un Dios que no cambia. Donc les promesses que Dieu a faites, elles ne changent jamais parce que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Todo lo que dice Dios es verdad. Tout ce que Dieu nous dit est vérité. Todo lo que dice Dios es cierto. Tout ce que Dieu nous dit est vrai. Y eso hace de Dios una persona confiable en quien nosotros podamos depositar toda nuestra confianza. Et tout cela fait de Dieu quelqu'un de confiable, en qui nous, on peut mettre 100% notre confiance. Dios no falla, Dieu ne manque rien, no olvida, no cambia, no nos decepciona. il n'oublie rien, il ne nous déceptionne pas. Eso es lo que este versículo o este pasaje nos está diciendo, que Dios siempre cumple lo que dice y que Dios es un Dios confiable. C'est ce que ce verset nous dit, c'est que Dieu fait toujours ce qu'il nous a promis et qu'il est quelqu'un de confiable. Ahora, hay otro pasaje de la Biblia que también habla de la fidelidad de Dios. Et il y a aussi un autre verset dans la Bible qui parle aussi de sa fidélité. Éxodo 34:6, por ejemplo. Le livre d'Exode 34:6, par exemple. Dice, el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente, reconoce por tanto que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación.
Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9 nous dit: Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Y el Salmo 89, versículo 8, dice algo que también es muy interesante. Et les psaumes 89, verset 8, nous dit aussi quelque chose de très intéressant. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Qui est puissant comme toi, éternel, ta fidélité t'environne? Se habla acerca de que la fidelidad de Dios rodea o lo rodea. Nous parle et nous dit que la fidélité de Dieu l'environne. Habla acerca de que Dios es totalmente fiel. Et il nous parle que Dieu est complètement fidèle. Y Dios es fiel una y otra vez. Dieu est fidèle une et encore une fois. Ahora, después de haber escrito los dos primeros capítulos de este libro de Lamentaciones, Après avoir écrit les 2 premiers chapitres de ce livre de Lamentation, donde nosotros vemos en las palabras de Jeremías el sufrimiento, la angustia, la tristeza por la destrucción de la ciudad de Jerusalén, où nous voyons les paroles de Jérémie, sa tristesse après la destruction de Jérusalem, lo que hace Jeremías es cambiar el tono de desesperanza o desesperación a un tono de esperanza, de confianza. ce que Jérémie fait, c'est qu'il change le ton de sa voix de souffrance ou de tristesse dans un ton de paix et de confiance. Capítulo 3, el versículo 21, dice lo siguiente: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Dans le chapitre 3, donc dans le verset 21, nous dit: Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Otra versión de la Biblia lo traduce de esta manera y que a mí me llama mucho la atención. Dice: Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Il y a une autre version de la Bible qui pour moi était très intéressant de vous le partager et nous dit: Mais il y a quelque chose qui me revient en tête et ceci me donne espoir. Y algo o lo que a mí me llama la atención de esta frase o de este versículo es cuando Jeremías dice: Pero algo más me viene a la memoria. Ce qui pour moi est intéressant et de voir, c'est lorsque de cette phrase ou de ce verset, c'est quand Jérémie dit: mais il y a quelque chose qui me revient en tête. Algo que le viene a la memoria o que nos viene a la memoria es un acto voluntario, es un acto personal, individual. Lorsqu'on dit qu'on se rappelle de quelque chose ou quelque chose nous vient en tête, ça fait allusion à un acte personnel. Es como que después de dar testimonio de toda la tragedia que ha ocurrido y que le rodeaba, él comienza a dar testimonio de otra cosa más. C'est comme si, après avoir témoigné de ce que lui, il avait vu et vécu, c'est comme s'il veut témoigner de quelque chose d'autre, quelque chose de supplémentaire. Hay algo que le viene a la memoria mientras él está escribiendo tanto sufrimiento. Il y a quelque chose qui lui revient en tête pendant qu'il est en train de voir tellement de souffrance. Y comienza a reflexionar y comienza a recordar de que Dios es un Dios fiel. Et il commence à réfléchir et il commence à se rappeler que Dieu est un Dieu fidèle. Ahora, algo que nosotros tenemos que ver y que también es muy aplicable para nuestras vidas, es de que si Jeremías se centraba en las cosas que él estaba viendo, era normal que se iba a desanimar. Donc quelque chose que nous devons voir et que nous devons aussi appliquer à nos vies, en voyant l'exemple de Jérémie, c'est que en voyant tellement de souffrance, il allait perdre motivation. Y fíjese lo que dice en el versículo 19 y 20 de este mismo capítulo 3. Dice: Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Et regardez, faites attention à ce que le verset 19 et le verset 20 de ce même chapitre nous dit. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre.
sea que en esos versículos 19 y 20, Jeremías está hablando acerca de su desesperación, de su angustia, de su tristeza. Donc, dans ces versets 19 et 20, Jérémie parle de justement son désespoir, de son angoisse, de sa tristesse. Él habla acerca de que se siente deprimido por lo que él está observando, por la situación que le rodea. Il parle parce qu'il se sent déprimé ou quasi en dépression par les circonstances qu'il est en train de voir ou de vivre. Pero nuevamente el versículo 21 dice, pero algo más me viene a la memoria, dice Jeremías. Mais on voit dans le verset 21 quand il dit, il y a quelque chose qui me vient en tête. O sea que lo que hace Jeremías en este momento es cambiar su manera de pensar. Donc ce que Jérémie fait à ce moment-là, c'est qu'il change sa façon de penser. Comienza a cambiar la manera de ver las cosas. Il commence à changer la façon de voir les choses. Trajo a su mente, a su pensamiento algo que comenzó a llenarlo de esperanza. Il a fait appel à des pensées qui vont le remplir d'espoir. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de esperanza, hace referencia a una convicción firme de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Alors maintenant, lorsque la parole nous parle d'espoir, ça nous fait penser à qu'elle est assez ferme dans le sens que Dieu va accomplir ce qu'il nous a promis. Entonces, para entender bien lo que está ocurriendo, Donc pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, la ciudad de Jerusalén ha sido completamente destruida. donc la ville de Jérusalem a été complètement détruite. Jeremías es testigo de lo que ha ocurrido. Jérémie est témoin de ce qui est arrivé. Camina por las ciudades y ve la desolación, el sufrimiento, la tristeza. Il marche dans la ville et il voit la tristesse, la souffrance. Comienza a escribir lo que él observa, a manifestar sus sentimientos, sus emociones. Et il commence à écrire ce qu'il observe et il commence à nous partager ses sentiments. Pero en un momento dado comienza a pensar en otras cosas. Mais à un moment donné, il commence à réfléchir à d'autres choses. Ahora, ¿qué es lo que Jeremías trae a su memoria? Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qui lui revient en tête à Jérémie? Los versículos 22 y 23 contienen 4 frases que rápidamente vamos a tratar de poder entenderlas. Le verset 22 et 23, on peut trouver 4 phrases et on va essayer rapidement de pouvoir les comprendre. La primera de ellas, en el versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La première de ces phrases, c'est par la miséricorde de Dieu, on n'a pas été consumé, on n'a pas été éliminé. En esos días en los que hablamos tanto de la muerte, pareciera que la realidad o esta realidad se banalizara. Dans ces jours où on parle tellement de la mort, on a parfois l'impression que ça devient un peu banal. Es triste y al mismo tiempo es comprensible el poder escuchar cómo las personas dicen de que es una buena noticia de que ahora hayan menos muertos. C'est triste, mais à la fois aussi compréhensible lorsque nous entendons dans les infos de dire que il y a moins de morts chaque jour. O sea, la noticia o la buena noticia es de que a causa de la pandemia que estamos viviendo, el pico de mortandad ya está pasando y ahora hay menos muertos que antes. Donc la bonne nouvelle, c'est que justement, lorsqu'ils annoncent et qu'ils disent qu'il y a moins de morts, c'est parce que justement, ils sont en train de faire face à cette pandémie et le nombre de morts diminue. Y digo que es triste porque detrás de cada una de esas personas que han fallecido, hay familias que están sufriendo. Et quand je dis que c'est aussi triste en même temps, c'est parce que derrière toutes les personnes qui sont mortes, il y a des familles qui sont tristes pour cela. Pero también digo que es comprensible porque eso significa de que realmente la pandemia está siendo controlada. Mais à la fois, c'est compréhensible parce que ceci nous montre que la pandémie est sous contrôle. O sea que es una mezcla de sentimientos, de tristeza y satisfacción, ¿cierto? Donc c'est un mélange de sentiments entre tristesse et satisfaction.
Pero en algún momento usted se ha puesto a pensar qué hubiese sucedido si usted o yo hubiésemos estado entre las víctimas de esta enfermedad. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes mis à penser si c'était vous ou vos proches qui étaient victimes de cette pandémie? ¿Se ha puesto a pensar qué sería si usted fuera contado entre los miles de personas que han fallecido por causa de esta Est-ce que epidemia? vous avez réfléchi à vous dire que vous faites partie de ces victimes, de ces personnes mortes à cause de cette pandémie? ¿Por qué estamos nosotros vivos hoy y por qué otras personas han muerto? Pourquoi aujourd'hui, nous, vous et moi, nous sommes vivants et d'autres personnes ont décédé? ¿Por qué nuestra vida no ha sido consumida por la enfermedad? Pourquoi notre vie n'a pas été consumée ou éliminée par la maladie? Lo que ocurre es de que nosotros nos olvidamos de que hay una línea muy fina entre la vida y la muerte, o que separa la vida y la muerte. C'est parce que parfois on a tendance à oublier qu'il y a une ligne vraiment légère entre la vie et la mort. Hay una línea muy fina entre la tristeza y la alegría. Il y a vraiment un espace vraiment très étroit entre la vie et la mort. Y lo que nosotros vemos en este pasaje es que Jeremías recuerda que si su propia vida y la vida de los judíos que le rodeaban, después de tanta tragedia, estaban ahí, era por la misericordia de Dios. Et ce que Jérémie se rappelait, c'est que si lui-même et la vie de toutes les personnes qui souffraient étaient encore vivants, à ce moment-là, c'était simplement grâce à la miséricorde de Dieu. Y aquí también está el hecho de que nosotros sigamos con vida, o la verdad, ¿cierto? Et c'est là où nous pouvons voir et répondre à cette question du fait pourquoi nous sommes encore vivants. Puede ser que muchas personas atribuyan a su fortaleza física el hecho de que continúen vivos. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire moi je suis toujours vivant parce que je suis fort physiquement. Algunos pueden decir, no, es que yo he sido muy prudente, muy cuidadoso. Otros dirán, es porque yo he tenido suerte. D'autres vont dire non, moi j'ai vraiment pris mes précautions, j'ai fait attention. Ou alors d'autres vont dire non, j'ai vraiment eu de la chance. Pero la realidad es muy diferente, pues. Mais la réalité est vraiment complètement différente. Porque si no fuera por Dios y por la misericordia de Dios, usted y yo no estaríamos aquí en este momento. Parce que si ce n'était pas grâce à Dieu et grâce à sa miséricorde, vous et moi, on n'était pas ici encore aujourd'hui. Y déjeme decirle algo más. No importa lo mal que estén las cosas en su vida ahora mismo, estaría mucho peor si no fuera por la misericordia de Dios. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe la situation que vous rencontrez actuellement, mais laissez-moi vous dire que si ce n'était pas grâce à Dieu et à sa miséricorde, cette situation que vous rencontrez, elle serait beaucoup plus grave ou pire. Entonces, lo que Jeremías trae a la memoria en primer lugar es que por la misericordia de Dios, él todavía estaba vivo y todavía había un remanente judío que estaba vivo. Donc, ce que Jérémie vraiment justement se rappelle, c'est que s'il était encore vivant et que d'autres personnes étaient encore vivantes avec lui, c'était vraiment grâce à la miséricorde de Dieu. Lo segundo que Jeremías trae a su memoria es de que la misericordia de Dios nunca ha decaído. La deuxième chose que Jérémie pense, c'est que la miséricorde de Dieu n'a jamais cessé d'être là. Y el versículo dice esto, porque nunca decayeron sus misericordias. Et dans le verset 22, on le voit d'ailleurs, il nous dit car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Y fíjese que es muy interesante porque esta palabra misericordia en este pasaje se encuentra en plural. Et regardez, c'est très intéressant parce que le mot bonté dans ce verset se trouve en pluriel. Eso significa que la bondad, la compasión, la consideración de Dios es algo que va ocurriendo constantemente. Cela veut dire que la bonté, la compassion de Dieu, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. La misericordia de Dios es ilimitada. La miséricorde de Dieu est illimitée. En su segunda epístola a los Corintios, Pablo
define a Dios como el Padre de misericordias. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul dit que Dieu est le Père de miséricorde. Y con eso el apóstol Pablo hace referencia a que Dios es el origen de tanta compasión, de tanta misericordia para su vida. Et avec ça, il fait référence à que Dieu est l'origine de tellement de compassion, de tellement de miséricorde. Pero no solamente eso, sino que Dios también es el origen de toda forma de consuelo, de toda bendición que cada uno de nosotros recibimos. Et pas simplement ça, mais Dieu est aussi la source de tout réconfort, de toute consolation que nous recevons. El problema es que muchas veces no vemos las cosas de esta manera. Le problème, c'est que parfois, beaucoup de fois, on ne voit pas les choses de cette façon. Tenemos la idea de que las cosas que nosotros tenemos y las personas que nosotros somos es porque realmente lo hemos obtenido por derecho y no por misericordia. Et on pense que les choses que nous avons et ce que nous sommes, c'est grâce à nous-mêmes et grâce à nos forces et pas grâce à la miséricorde de Dieu. Muchos piensan que por ser hijos de Dios, por el simple hecho de ser hijos de Dios, tienen derecho a todo tipo de bendiciones. Solo hay que declararlas y pedirle a Dios que lo haga. Beaucoup pensent que le simple fait d'être fils, enfant de Dieu, on a le droit de déclarer, de demander des bénédictions et que Dieu doit le faire. Y después de tanto declarar y reclamar y pedir, entonces Dios está obligado a llevar a cabo la orden que nosotros le estamos dando. Et ces personnes pensent que après avoir déclaré ou demandé ou insisté, Dieu est obligé de céder à ce que nous sommes en train de lui demander. Pero nunca debemos de olvidar que toda manifestación de comodidad, de bienestar, de bendición, es solamente por la misericordia de Dios. Mais nous ne devons jamais oublier que toute commodité ou toute satisfaction ou bénédiction que nous avons, c'est uniquement grâce à la miséricorde de Dieu. Lamentablemente muchos cristianos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. C'est triste, mais beaucoup de chrétiens oublient ce que Dieu a fait pour nous. Y perdemos el sentido, el sentimiento de gratitud hacia Dios por lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas. Et on perd ce sens de gratitude de ce que Dieu a fait dans nos vies. Entonces, lo que nosotros vemos es básicamente que Dios, la misericordia de Dios nunca deja de ser para nuestras vidas. Es ilimitada, es constante. Et donc ce que nous pouvons voir, c'est que la miséricorde de Dieu, elle ne cesse jamais, elle ne s'épuise jamais. Elle est vraiment illimitée pour nos vies. El pensamiento que viene a la mente de Jeremías es de que nuevas son cada mañana. La troisième pensée qui vient à la tête de Jérémie, c'est que ces miséricordes se renouvellent chaque matin. Déjeme que lo ilustre de esta manera para que usted pueda entender el sentido de esta frase. Laissez-moi, je vais vous l'illustrer d'une façon que vous puissiez comprendre cette phrase. ¿Qué pasaría si usted cada mañana al despertar encuentra sobre su mesa el suficiente dinero que necesita para hacer sus gastos del día y en su refrigerador todos los alimentos que necesita para subsistir? Qu'est-ce que vous diriez si chaque matin à votre réveil, vous trouvez l'argent nécessaire pour pouvoir payer tout ce que vous devez payer et dans votre frigo les aliments nécessaires pour pouvoir vivre? Ahora, no de esa manera, pero muy similarmente fue la situación que vivió Israel en el desierto. Pas vraiment de cette façon-là, mais vraiment similaire, c'est la situation que le peuple d'Israël a vécu dans le désert. ¿Recuerda usted cómo Dios fue proveyendo día a día para que el pueblo de Israel pudiera seguir viviendo en ese desierto? Vous vous rappelez comment, ou la façon comment Dieu a donné l'aliment à son peuple jour après jour pour qu'il continue à vivre? Dios le envió todos los días, excepto el Sabbat, la comida que ellos necesitaban. Dieu leur a donné tous les jours, à l'exception du sabbat, les aliments dont ils avaient besoin. Ellos fueron instruidos para que pudieran recoger cada día la cantidad de comida que ellos necesitaran.
eux, ils furent instruits et pour recevoir chaque jour la quantité d'aliments qu'ils avaient besoin. Dios les había dicho de que no cojan demasiado y que lo guarden porque era inútil, no era necesario. Dieu leur avait dit qu'ils devaient prendre ce qui était nécessaire, mais qu'ils ne devaient pas prendre abondamment et de le garder parce que ce n'était pas nécessaire de garder. Porque si ellos cogían demasiado e intentaban guardarlo, la Biblia dice que los gusanos rápidamente desaparecían, ¿cierto? O echaban a perder la comida. Parce que si eux, ils prenaient abondamment et ils essayaient de garder pour demain ou pour d'autres jours, la Bible nous dit que des vers de terre allaient venir et allaient manger tout ce qu'ils allaient garder. Así que cada día ellos tenían que recoger el maná suficiente y comer de ese mismo día y luego salir al día siguiente para reunir más. Et donc chaque jour, ils devaient ramasser ces aliments que Dieu leur donnait et ainsi de suite. Chaque jour, ils devaient le faire. Y eso es una enseñanza, eso fue una enseñanza para el pueblo de Israel y también para nosotros, ¿cierto? Como Esa Dios es- nos enseña a confiar en Él cada día. Et ça, c'est vraiment un exemple pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous. Comment Dieu nous montre à mettre notre confiance en lui chaque jour. Cada día Dios provee para nuestras necesidades. Chaque jour, il pourvoit pour nos besoins. Por eso que Jesús nos enseñó a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. C'est pour ça que Jésus nous a montré et nous a dit, Père céleste, que tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Gracias por el pan de cada día. Merci pour le pain de chaque jour. ¿Por qué? Porque Dios es fiel cada día, ¿cierto? Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle chaque jour. Y eso significa dos cosas muy interesantes. Et là, nous voyons deux choses très intéressantes. En primer lugar, no tenemos por qué vivir de las bendiciones pasadas, porque nuevas son cada mañana. On ne doit pas vivre de bénédictions passées parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Y lo segundo es que las bendiciones de Dios nunca llegan tarde, nunca llegan temprano, siempre llegan en el momento necesario. Et deuxièmement, parce que les bénédictions de Dieu, elles n'arrivent pas tôt, elles n'arrivent pas tard, mais elles arrivent au bon moment. Entonces Dios muestra su fidelidad y su misericordia cada día. Donc Dieu nous montre sa fidélité chaque jour. Viene cuando más lo necesitamos, ni más temprano ni más tarde. Il vient vraiment pile au moment où nous avons besoin, ni trop tôt, ni trop tard. Si ahora necesitamos algo, Dios nos lo va a dar. Si maintenant nous avons besoin de quelque chose, Dieu va nous le donner. Eso sí, si está conforme a su voluntad, si forma parte de su voluntad. Oui, il est clair que si et seulement si, ça fait partie de sa volonté. Entonces, lo que nosotros vemos es un Dios que es un Dios proveedor, un Dios que tiene cuidado de los suyos. Et donc ce que nous voyons, c'est que nous avons un Dieu qui pourvoit, qui s'inquiète pour ses enfants. Ahora, el cuarto pensamiento y último pensamiento que Jeremías trae a la memoria es la gran fidelidad de Dios. Et la quatrième pensée et dernière pensée que parle Jérémie, c'est sur la grande fidélité de Dieu. El versículo 23 dice, grande es tu fidelidad. La fin du verset 23 nous dit que ta fidélité est grande. Ahora, déjeme que le explique algo que no lo he dicho antes, pero que tiene que ver con el origen de los recuerdos que produjeron en el corazón de Jeremías esperanza. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que je n'ai pas mentionné avant, mais c'est au sujet de ce que Jérémie... pardon, vous pouvez répéter? Solamente que para que entiendan de que los recuerdos que Jeremías tenía tenían un origen, ¿cierto? Juste pour comprendre que les souvenirs de Jérémie avaient une origine. Pardon. Ahora, yo no sé si usted sabe lo que es un recuerdo. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un souvenir. O sea, un recuerdo es básicamente la evocación de una información que ha sido adquirida, que ha sido guardada y que nuevamente es recordada. Donc, un souvenir, c'est quelque chose qui nous vient en tête, qui fut gardé et dont on se souvient de ce vécu.
Esto es una información que ha sido adquirida en algún momento de nuestras vidas. C'est une information qu'on a reçue à un moment précis de notre vie. Ahora, en ese sentido, una persona no puede traer a la memoria algo que no conozca. Et donc, quelqu'un ne peut pas se rappeler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Por eso es que nosotros vemos que, a pesar de estar observando tanta tragedia, tanta desolación, C'est pour ça que malgré le fait de voir tellement de souffrance, tellement de tristesse, Jeremías comienza a reflexionar y va recuperando la verdad de que Dios siempre ha sido fiel con ellos. Jérémie se rappelle et réfléchit que Dieu a toujours été fidèle. O sea que el conocimiento de que Dios era fiel es algo que Jeremías conocía, sabía. Donc le fait de savoir que Dieu était fidèle, c'est quelque chose que Jérémie connaissait, savait. Durante toda la historia de su pueblo, Dios se había manifestado fiel y Jeremías se lo sabía. Durant toute l'époque du peuple d'Israël, Dieu avait montré sa fidélité et Jérémie le savait. Es algo similar al tipo de relación que nosotros establecemos con las personas. C'est quelque chose un peu de similaire avec l'ancienne relation que nous avons avec les personnes. Comenzamos a confiar en las personas a medida que vamos conociéndolas a ellas. On commence à mettre notre confiance dans les personnes au fur et à mesure que nous commençons à les connaître. Y eso es lo mismo que ocurre con Dios, ¿cierto? Et c'est la même chose qui arrive avec Dieu. Antes de conocer a Dios, no confiábamos en Él. Avant de connaître Dieu, on ne met pas notre confiance en lui. Y al iniciar nuestra vida cristiana, probablemente teníamos cierto temor de confiar en Dios por lo que representaba. Et peut-être que quand nous avons commencé notre vie chrétienne, on avait cette crainte de pouvoir mettre notre confiance en lui. Pero a medida que fuimos relacionándonos con Dios, aprendimos a confiar en Él porque fuimos conociendo más su carácter. Mais au fur et à mesure que nous avons été en relation avec lui, on a pu mettre notre confiance en lui parce qu'on a au fur et à mesure connu son caractère. Entonces, eso es muy importante, conocer el carácter de Dios. Et donc il est très important de connaître le caractère de Dieu. A medida que van pasando diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas, uno tranquilamente puede recordar el conocimiento que tiene de Dios. Au fur et à mesure que nous rencontrons des situations compliquées et difficiles, on doit se rappeler de ce que Dieu est. Entonces, es muy importante conocer el carácter de Dios. Donc il est très important de connaître le caractère de Dieu. Y hay dos maneras como uno puede conocer el carácter de Dios. Et il y a plusieurs façons de comment on peut connaître le caractère de Dieu. La primera de ellas es estudiando la palabra de Dios. La première d'entre elles, c'est d'étudier la parole de Dieu. Y la segunda es considerando las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Et la deuxième, c'est de considérer les œuvres qu'il a fait dans nos vies. En primer lugar, cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos que Dios nunca cambia, que Dios nunca miente, que Dios nunca ha fallado. Donc la première chose que nous voyons lorsqu'on étudie la parole de Dieu, c'est que Dieu ne ment jamais, Dieu a toujours été là et Dieu ne commet pas de faute, jamais. Nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Nous voyons dans sa parole de Dieu que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Y ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios a través de su palabra va formando nuestra confianza en Él, va desarrollando nuestra confianza en Dios. Et cette connaissance que nous avons de la parole et de Dieu, ça va forger notre confiance en lui. Sabemos que Dios es un Dios fiel por la palabra. Et on sait que Dieu est un Dieu fidèle d'après la parole. Dios nunca va a dejar de ser fiel. Dieu ne va jamais cesser d'être fidèle. Nunca va a dejar de ser bueno, nunca va a dejar de ser misericordioso. Dieu ne va jamais cesser d'être bon et d'être miséricordieux. Dios no puede dejar de ser Dios. Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Dios no cambia. Dieu ne change pas. Entonces, lo que nosotros vemos a través de la palabra de Dios es conocer más el carácter de nuestro Dios.
Donc ce que nous voyons à travers la parole de Dieu, c'est que nous devons connaître plus le caractère de Dieu. Pero también aprendemos a través de nuestras experiencias con Dios. Mais on apprend aussi à travers nos expériences avec Dieu. Cada uno de nosotros sabemos que Dios nunca nos ha fallado. Chacun de nous, on sait que Dieu a toujours été là et il n'a jamais permis qu'il puisse nous montrer qu'il a manqué quelque chose pour nous. Una orden que Dios siempre dio a los israelitas en el Antiguo Testamento fue que ellos recordaran lo que Dios había hecho por ellos. Un ordre que Dieu avait donné aux Israélites à l'époque, c'était qu'ils puissent se rappeler ce que Dieu avait fait pour eux. Y Dios les pedía que ellos se recordaran porque básicamente eso les ayudaría a confiar más fácilmente en el futuro en Dios. Et Dieu les a demandé justement qu'ils puissent se rappeler, parce que ça allait les aider à qu'ils puissent confier plus en Dieu pour les choses futures. De la misma manera, nosotros tenemos que traer a la memoria en los momentos más difíciles que vivimos que Dios ha sido un Dios fiel con nosotros. De la même façon, nous, on doit se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous dans les moments les plus sombres de nos vies. Que Dios ha provisto cuando nosotros hemos necesitado. Que Dieu a envoyé ce dont nous avons besoin au moment précis. Que Dios nos ha ayudado cuando estamos en situaciones muy, pero muy difíciles. Qu'il nous a aidés lorsque nous étions dans des situations mais vraiment compliquées. Deberíamos de traer a la memoria cuántas veces Dios ha respondido a nuestras oraciones. Nous devrions nous rappeler de combien de fois Dieu a répondu nos prières. Porque cuando nosotros recordamos que Dios responde la oración y que Dios nos ha respondido a nuestras oraciones, eso nos anima a seguir orando y a seguir esperando en Dios. Parce que lorsque on se rappelle de tout ce que Dieu a fait pour nous, ça nous motive à continuer à prier et continuer à attendre en Dieu. Cuando nos acercamos a Dios en oración, sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él siempre nos oye. Lorsque on vient à lui en prière, d'après sa volonté, on sait qu'il nous entend toujours. También sabemos que Él provee lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Et on sait aussi qu'il pourvoit à nos besoins conformément à sa richesse avec la gloire en Jésus-Christ. Y también sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman y que confían en Él. Et nous savons aussi que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Entonces, en pocas palabras, podemos confiar en la fidelidad futura de Dios al recordar cuán fiel Dios ha sido con nosotros en el pasado. Donc, en quelques mots, on peut confier réellement les choses futures lorsqu'on se souvient de tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar todo esto a nuestras vidas? Donc, comment on peut appliquer tout ceci, ce que nous venons de dire, à nos vies? Vivimos momentos muy difíciles Nous vivons des moments très compliqués, très difficiles. y probablemente se vienen problemas o momentos más difíciles en el futuro también. Et il est fort probable que dans le futur, il y ait des situations encore plus compliquées. Es más, es probable que algunos de los que están siguiendo esta transmisión probablemente están enfermos. Et il est aussi fort probable aussi que certaines personnes qui nous regardent en ce moment sont peut-être malades. Otros se sienten presionados por su situación financiera o económica. D'autres se sentent vraiment sous pression avec l'économie. Muy probablemente muchos están sufriendo porque han perdido algún familiar. Probablement, beaucoup sont en train de souffrir parce qu'ils ont perdu un être proche, pardon. O incluso hay algunas personas que probablemente están cayendo en la depresión. Ou probablement, il y a certaines personnes qui sont en train de tomber dans la dépression. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en esos momentos es hacer lo mismo que hizo Jeremías. Mais ce que nous devons faire, nous, en ce moment, c'est faire la même chose que Jérémie a fait. Cuando nuestra mente está inundada de dificultades y de problemas, Lorsque nos pensées sont inondées de souffrances et de problèmes, de angustia, de desesperación, d'angoisse, de désespoir, lo que tenemos que hacer
es enfocarnos en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Ce que nous devons faire, c'est nous focaliser dans la miséricorde de Dieu. Dios no nos ha prometido de que nunca van a llegar problemas a nuestras vidas. Dieu ne nous a pas promis qu'on allait jamais avoir de difficultés, Pero sí nos ha prometido estar con nosotros en medio de esos momentos. mais il nous a promis d'être avec nous dans ces moments. Y lo que usted puede hacer en este momento es recordar lo que la palabra de Dios le ha dicho a su vida, o lo que usted conoce de la palabra de Dios. Et ce que vous pouvez faire dans ces moments-là, c'est ce que la parole de Dieu vous a dit de faire dans ces moments difficiles. Recuerde lo que la palabra de Dios dice sobre el Dios de la palabra. Rappelez-vous ce que la parole dit ou ce que le Dieu de la parole dit. Recuerde también lo que Dios ha hecho en su vida, ¿cierto? Rappelez-vous aussi ce que Dieu a fait dans votre vie. Dios es fiel y siempre será fiel con cada uno de nosotros. Dieu est fidèle et il restera toujours fidèle avec chacun de nous. Y recuerde que la fidelidad de Dios significa que todo lo que Dios dice, eso es lo que Dios hace. Et rappelez-vous que la fidélité de Dieu, c'est tout ce que lui il dit, c'est tout ce que lui il fait. Y por último, decir que Dios es fiel es sinónimo de decir que Dios está comprometido con nosotros. Et pour terminer, dire que lui il est fidèle, c'est dire que lui il fait tout cela pour nous. Dios es un padre que está completamente dedicado a sus hijos. Dieu est un père qui est complètement dédié à ses enfants. Y porque Dios es fiel, Et parce que es Dieu que est fidèle, nosotros no hemos sido consumidos. Nunca disminuyen sus misericordias y nuevas son cada mañana. et parce que Dieu est fidèle, c'est pour cette raison que nous n'avons pas été consumés ou éliminés et que toutes ses bontés, toutes ses miséricordes, elles se renouvellent chaque matin. Vamos a orar. On va prier ensemble. Señor, te damos gracias en esta mañana Seigneur, nous te remercions ce matin por esta verdad que tú traes a nuestros corazones. pour cette vérité que tu apportes à nos cœurs. Gracias, Señor, por recordarnos quién eres tú para nosotros. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé qui tu étais pour nous, Seigneur. Señor, venimos reconociendo que muchas veces olvidamos que tú eres un Dios fiel. Seigneur, nous venons pour se souvenir encore une fois que tu es fidèle. Muchas veces olvidamos que la vida no es algo que nosotros obtenemos por derecho, sino que es algo que tú nos regalas cada día. Et beaucoup de fois, on oublie, Seigneur, que tout ce que nous avons, c'est pas par droit, mais c'est ce que toi tu nous donnes à nos vies, Seigneur. Señor, perdónanos porque muchas veces olvidamos que tu misericordia es ilimitada y es constante con nosotros. Seigneur, pardonne-nous parce que beaucoup de fois, on oublie que tes miséricordes sont illimitées pour nos vies. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que nuevas son cada mañana y nuevas son las bendiciones que tú tienes para nosotros. Merci, Seigneur, nous te remercions parce que tes bontés, tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Y te damos gracias también porque tu fidelidad es grande para con nosotros. Et nous te remercions parce que ta fidélité est grande pour nous. Gracias, Señor, porque es por esa gran fidelidad que nosotros todavía seguimos en pie, firmes y adelante. Merci Seigneur parce que c'est grâce à cette grande fidélité que nous sommes debout et que nous continuons. Señor, yo te pido que sigas obrando en nuestros corazones. Seigneur, je te demande que tu continues à travailler dans nos cœurs. Que en este tiempo, Señor, de tanta dificultad, de tanto problema a nivel mundial, Que dans ce temps de problèmes, de difficultés dans le monde entier, y al ver tanta tristeza y tanto sufrimiento, lorsque nous voyons tellement de souffrance et tellement de tristesse, nuestras mentes y nuestros pensamientos puedan enfocarse en que no hay un Dios como tú. nos pensées puissent se focaliser sur le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amén. Amen.